क्राकसाला तेलेमिरा थाना bai khobjak marik bazar amchani khorokni chirai tiyo kelegi langma jamani ilisha ropini bai emi deborma umor soksogya swkangno belaike khairok susuke naitok sungsartei sakni ma phano yakari kelangjak ilisha ropini emi deborma স্রাংশালো বরকনি নুখুঙ্গো থাঙ্গি নাইখা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরনি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নুখুনি বরক বাই মালাयै খা কামানি কগ্রক সালাইজাখা आबोनि लगे लगे थैनाय नुखुंगो 4 लाख खलायै चुबाचुनि याक फलक जाखा मन्त्री विकास देबबर्मा अ पार्टी मुंगनो कुथुक वानसुंगमुं bai वानसुगिबो खारवाय जाखा आबोनो कारिबो काइनि नुखुनि बररकनि सामो तंनाय हास्ते हापां हनिबो साका अ सालमान जाखा मन्त्री विकास देबबर्मानो कारिबो महकुमा शासक अमित राय चौधरी नायमथां बदनी प्रशांत कान्ति त्रिपुरानो खबै कुबुनि आदंसं मानजाकबायखा আমার পুরানো একদম মানে তিনি সরকারিভাবে যে সাহায্য খাইমান স্যার খাইনাय আমার লোকের তিনি নরমनि उग्लबो तंनबो हा मिया जों खारामा लगे लगे जोंनि केबिनेटआव सिद्धांत दंखा जे नरमनो जों सरकारिभाবে जों साहाय्য खाइनाय आरो मयना तापुंनि बिसिमनो जों भिडिअ फाइजाक एसडिएम रो फाइजाक जोंनि डिसिएम रो फाइजाक हा जों दङ जों नरमनो साहाय्য सेंसन खा बुंनि बुजिखा बंग नगो जों थाना बरं हायनो सिनबो बखा एकदम दखनां खामाना लगे लगे जों मिया जोंनि तेलियामरानि शिबज्योतिनि कक्थम बिरो रिपोर्ट खम्पई।